যে ওদিকে যা। কেন, কোথায়? ঠিক আছে। হ্যালো এভরিওয়ান, যারা যারা লাইভটা দেখতে পাচ্ছ একটু জয়েন করো আর আমাকে জানাও যে সাউন্ড পিকচার সবকিছু তোমাদের কাছে ক্লিয়ার আছে নাকি। ঠিক আছে, আজকে চলে এসেছি লাইভে একদম ডিসকাউন্টে নাইটি সেল দেবো বলে। আর আজকে কিন্তু আমি তোমাদেরকে বলেও আসিনি, তো ফটাফট করে চলে এলাম। তো যারা যারা দেখতে পাচ্ছ সবাইকে বলবো একটু ঝটপট ঝটপট করে লাইভটা জয়েন করো আর আমাকে জানাও যে তোমাদের কাছে অডিও ভিডিও সবকিছু ক্লিয়ার আছে নাকি। চলো সবাইকে বলবো একটু ঝটপট ঝটপট করে জয়েন করো। জয়েন করো আর জানাও যে তোমাদের কাছে অডিও ভিডিও সবকিছু ক্লিয়ার আছে নাকি। চলো সবাই একটু ঝটপট করে জয়েন করো লাইভটা আর আমাকে জানাও যে অডিও ভিডিও ক্লিয়ার আছে নাকি। ততক্ষণ আমি লিঙ্কটা শেয়ার করতে থাকি। এরপর তো 5 দিনই পড়া হবে, তো 5 দিন কি আমি তোর সাথে যেতে পারবো? স্যার বলুন কখন? স্যারকে বলিসনি? ঠিক আছে, উনি তো কথা বলছিল একজনের সাথে। ঠিক আছে, যদি কালকে 15 মিনিট পড়ায় আমি বলবো 7:30টার পর যাবে, আমি হলে অন্য দিন করতে। ঠিক আছে, দেখি না স্যার কটায় কি বলে। চলো যারা যারা দেখতে পাচ্ছ একটু ঝটপট করে জয়েন করো লাইভটা আর একটু জানাও যে সাউন্ড পিকচার সবকিছু ক্লিয়ার আছে নাকি। চলো নাম্বারটা পিং পোস্ট করে দিই। অনেকদিন বাদে পেজ থেকে লাইভে এলাম, সে কারণে মেবি একটু রিচ কমই হবে।
ঝটপট ঝটপট করে সবাইকে জয়েন করতে বলবো। চলো, লাইভটা মোটামুটি শেয়ার করা হয়ে গেছে। আমি একটু এবার, একটাও কমেন্টস এখনো পর্যন্ত পাইনি। হ্যাঁ হ্যাঁ, আমি দিয়ে এসেছিলাম সাবু মেখে, একটু নিয়ে বাটিটা ওখানে রেখে দে, আমি পরে ধুয়ে দেবো। টেবিলের ওপর রেখে দে। চলো একটু সবাই ঝটপট করে জয়েন করো লাইভটা। যারা লাইভটা জয়েন করছো একটু হাই হ্যালো করো, কারণ আমি কিছু বুঝতে পারছি না যে লাইভটা আদৌ তোমাদের কাছে ভিজিবল হয়েছে কিনা, সে কারণে যদি লাইভটা দেখা যায় তাহলে একটু কমেন্টস করো। একটু কমেন্টস আসছে না, তাই যে যারা যারা লাইভটা জয়েন করছো একটু কমেন্টস করো প্লিজ। जो दीदी लाइव ज्वाइन कर रहे हो प्लीज डू कमेंट्स में, क्योंकि आज कमेंट्स के ऊपर एकदम ऑफर मिलेगा। जो जितना कमेंट्स करेंगे उतने उसके हिसाब से एक ऑफर मिलेगा। आप लोग प्लीज जल्दी जल्दी कमेंट्स कीजिए। साउंड पिक्चर सब कुछ क्लियर है कि नहीं बताइए। चलिए शुरुआत कर देंगे आज का लाइव। হ্যালো জুলি দি, থ্যাংক ইউ ফর জয়নিং, থ্যাংক ইউ। কেমন আছো? থ্যাংক ইউ জুলি দি লাইভ জয়েন করার জন্য। সবকিছু ক্লিয়ার আছে তো? একটু আমাকে জানিও তো সবকিছু ক্লিয়ার আছে নাকি, এটা একটু আমাকে প্লিজ জানিও। মানে পরিষ্কার দেখা এবং শোনা যাচ্ছে কিনা এটা প্লিজ একটু জানিও, ঠিক আছে? চলো আজকে একদম অফার প্রাইসে নাইটি দেবো, ঠিক আছে? অফার প্রাইসে নাইটি দেবো, तो फटाफट सबाई के ज्वाइन करते बोलबो। सभी लोग जल्दी जल्दी ज्वाइन होते जाइए। आज ऑफर प्राइस में नाइटी मिलेगा, प्योर जायसवाल के, प्योर डीसीएम का कपड़ा रहेगा आप लोगों के लिए, एंड कटन रहेगा 100% प्योर क्वालिटी। जो दीदी लेते हैं उसको तो मालूम ही है कि क्वालिटी क्या है। आज ऑफर प्राइस में तो नाइटी मिलेगा, ऊपर से 2 ऑफर रहेगा। एक जो लोग ज्यादा कमेंट करोगे, क्लियर, थैंक यू जूली दी। आज जो लोग ज्यादा कमेंट करोगे उसके लिए 20 रुपीज ऑफ रहेगा। आप 1 पीस लो या 2 पीस लो, ठीक है? शिपिंग एक्स्ट्रा रहेगा, ठीक है? क्योंकि ऑफर प्राइस में नाइटी है तो शिपिंग एक्स्ट्रा रहेगा 1 पीस के लिए। अगर कोई 5 पीस नाइटी लेते हैं तो शिपिंग उसके लिए फ्री जाएगा। कोई अगर 5 पीस नाइटी लेंगे तो उसके लिए शिपिंग फ्री जाएगा ऑल ओवर इंडिया, ठीक है? 1 पीस 2 पीस के लिए शिपिंग रहेगा 60 रुपीज ऑल ओवर इंडिया, 60 रुपीज। अगर कोई ज्यादा कमेंट करेंगे एंड लाइव को शेयर करेंगे अपने प्रोफाइल में एंड उसका पिक्चर मुझे भेजेंगे तो आप लोग को 20 रुपीज डिस्काउंट मिलेगा। तो चलिए ये जा रहा है आज के ऑफर, ঠিক আছে? তো চলো সবাইকে বলবো একটু ঝটপট করে জয়েন করো, আর একটু আমাকে সবাইকে বলবো একটু কমেন্টস করো। অনেকদিন বাদে নিজের পেজ থেকে লাইভে এসেছি, সেই কারণে একটু কমেন্টসটা করলে লাইভটা আরো অনেকের কাছে পৌঁছবে। সেই কারণে তোমাদের কাছে আমি একটুখানি কমেন্টসটা করছি, মানে বারবার একটা কথা বলছি, লাইভে একটু বেশি বেশি করে কমেন্টস করতে, কারণ পেজ থেকে লাইভে আসা হয় না। তো নিজের পেজ থেকে এবার আমি প্রত্যেক দিনই ইচ্ছা আছে লাইভে আসার। তো চলো শুরু করে দেবো এবার লাইভ। 1 মিনিট দাঁড়াও।
চলো, থ্যাংক ইউ জুলিদি, থ্যাংক ইউ, তুমি রয়েছো এবং কমেন্টস করছো তার জন্য থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। ঠিক আছে, চলো ফার্স্ট যেটা দেখাচ্ছি, এখন প্রোফাইলের মানে খুবই মানে কি বলবো খুবই খারাপ অবস্থা, সবার কাছে লাইভটা পৌঁছতে চায় না, এটাই হলো ব্যাপার। যারা যারা ডিমান্ড করে তাদেরকে একটু দিয়ে জয়সওয়াল দিয়ে লাইভ শুরু করছি। ঠিক আছে, চলো জয়সওয়াল দিয়ে লাইভ শুরু করছি। পিওর জয়সওয়াল, কালারটা কিন্তু ব্ল্যাক, ঠিক আছে, একদম ব্ল্যাক কালারের ওপর কলমকারি প্রিন্ট যাচ্ছে, দেখে নাও। চেস্ট अप टू 50-52 যে কেউ নিয়ে নেবে, একদম फ्री साइज। ये जाएगा अप टू 50-52, जो भी जिसको पसंद है ले सकते हो। राउंड नेक के ऊपर जाएगा, फ्रंट में बटन दिया हुआ है एंड क्वालिटी विदाउट पेटीकोट पहनने वाली क्वालिटी, यही जा रहा है। क्वालिटी प्योर कॉटन है, देखो फैब्रिक देखो बैक से, बहुत बढ़िया क्वालिटी है। प्राइस था इसका प्राइस था 300, ठीक है, इसका प्राइस था 300। आज ऑफर में मिलेगा ये 240, ठीक है। चलो 240 ओनली, 240 ओनली ये प्राइस जाएगा आज के लिए, 240 ओनली प्राइस जाएगा, ठीक है। लेंथ 54 इंच, लेंथ जाएगा 54 इंच। चेस्ट अप टू 50-52 सभी को आ जाएगा। राउंड नेक के ऊपर है, कलर जा रहा है ब्लैक, उसके ऊपर जाए प्योर कलमकारी प्रिंट जाएगा। आज एकदम जयसवाल कपड़ा है, क्वालिटी जबरदस्त है। 240, ठीक है, ऑफर प्राइस जाएगा 240। चलो फर्स्ट पीस ये, सेकेंड पीस इसका सेम पीस ही, कलर ऑप्शन जाएगा रेड के ऊपर, ये जा रहा है ब्लैक एंड ये जा रहा है रेड, देखो रेड के ऊपर जाएगा ये वाला कलर, सेम पीस, ठीक है। এটার আমি খুলছি না, বললে কেউ খুলে দেখিয়ে দেবো। রেডের ওপর যাচ্ছে, সেম প্রিন্ট রেডের ওপরে যাচ্ছে, 240 তে পেয়ে যাচ্ছ জয়সওয়াল 300 এর পিস, ঠিক আছে। চলো নেক্সট দেখিয়ে দিচ্ছি হচ্ছে, নেক্সট যাচ্ছে হচ্ছে একটা স্লিভলেস চৌকো গলা, একটু অফ হোয়াইট বা একটু চন্দন কালার বলতে পারি, এই কালারের সাথে যাচ্ছে চকলেট কালার, দেখে নাও। স্কোয়ার নেকের ওপর যাচ্ছে, স্লিভলেস, ভেতরে স্লিভস পেয়ে যাবে, ভেতরে স্লিভস দেওয়া রয়েছে, अंदर में स्लीव्स बाजू मिल जाएगा, शॉर्ट वाली बाजू मिल जाएगा। ये जा रहा है 34, 36, 38, 40, 42, 44 एंड 46 तक, अप टू 46 तक। ये भी जयसवाल में जाएगा 235, ये भी 270 के आसपास प्राइस था, 235 मिलेगा, ठीक है, 235 में मिलेगा। कलर जा रहा है ये वाला, देखो ये जा रहा है प्रिंट चॉकलेट कलर के साथ, ये बेज कलर या ये बटर कलर जैसा कलर है एंड प्रिंट जाएगा ऐसा वाला, ठीक है। 235 इज द प्राइस। स्क्रीनशॉट लेके बुकिंग करना, सिंगल पीस ही अवेलेबल, ठीक है, सिंगल पीस अवेलेबल। फटाफट दिखाऊंगी, ये सब आज ऑफर में जाएगा, ठीक है। देन बाटिक जाएगा आज आपके लिए 250, बाटिक जाएगा आज आपके लिए 250, 2 कलर ही देंगे आज बाटिक में, ठीक है। 250 अप टू 46 चेस्ट, अप टू 46 चेस्ट, जो भी ले। स्लीवलेस है, अंदर बाजू मिल जाएगा, प्योर मोमबाटिक है, क्वालिटी जबरदस्त, प्योर मोमबाटिक। लेंथ सभी का 54 इंच, लेंथ 54 इंच, प्योर मोमबाटिक 250 ओनली, ठीक है। प्योर मोमबाटिक, कलर जाएगा ऑरेंजिश येलो के साथ, ये वाला ऑफ व्हाइट का कॉम्बिनेशन, ठीक है। प्राइस जाएगा ओनली 250, क्वालिटी बाटिक का जबरदस्त है, ठीक है। ये जा रहा है ये एक पीस, इसका और एक कलर मिलेगा, ये वाला कलर ना, ये वाला जो कलर है इसका रास्टिक रेड जो होता है ऐसा वाला रेड, एकदम प्रॉपर रेड नहीं, ठीक है, प्रॉपर रेड नहीं, ठीक है। ये जा रहा है सिंगल पीस, प्राइस जाएगा ओनली 250। अंदर सभी का बाजू दिया हुआ है अप टू 46, 34, 36, 38, 40, 42, 46 साइज तक बुकिंग कर सकते हैं, ठीक है। सभी के अंदर बाजू दिए हुए हैं। ये स्लीवलेस में है तो ये वाला। नेक्स्ट दिखाते हैं 220 रुपीज ओनली, देखो 220 रुपीज ओनली, प्योर कॉटन, 250 का प्राइस प्रोडक्ट 220 रुपीज में मिलेगा। प्योर कॉटन में है, एकदम इक्कत वाली प्रिंट है, सॉफ्ट क्वालिटी कॉटन है, अंदर बाजू दिए हुए हैं, स्क्वायर नेक के ऊपर पाइपिंग बॉर्डर का काम है, ठीक है। 220 रुपीज ओनली। चेस्ट जाएगा अप टू 46, 48 तक। लेंथ जाएगा ये सभी का 54 इंच। इसका और एक कलर मिलेगा, ये पिंक के साथ, एक ऑरेंज के साथ, देखो एक जाएगा ये वाला ऑरेंज के साथ, ठीक है। 220 में मिल रहा है। स्क्रीनशॉट लेके बुकिंग करो 9051260515 नंबर पे। बाई 5 शिपिंग फ्री ऑल ओवर इंडिया। 1 एंड 2 के लिए शिपिंग रहेगा 60 ऑल ओवर इंडिया, ठीक है। एकदम सॉफ्ट क्वालिटी का कपड़ा है, ठीक है, एकदम सॉफ्ट क्वालिटी का कपड़ा है। चलो नेक्स्ट दिखाते हैं एक
बड़े साइज के लिए तो इसके पहले वाला ये दिखाते हैं, 2 लाइट शेड के ऊपर दिखाते हैं एकदम बड़े। प्राइस था इसका 300, आज के लिए 250। डीसीएम कपड़े में है, डीसीएम कपड़े में है, मैंगो येलो कलर, ठीक है। ये लेमन येलो कलर भी बता सकते हो, ये जा रहा है लेमन येलो कलर। राउंड नेक है, शॉर्ट बाजू है, अप टू 48 चेस्ट लेंथ 56, अप टू 48 चेस्ट लेंथ 56, ठीक है। बड़े साइज डीसीएम ब्रांड की कपड़ा, क्वालिटी जबरदस्त है कपड़े का, बहुत सॉफ्ट क्वालिटी एंड क्वालिटी। एंड ये जा रहा है प्रिंट, एकदम ऐसा प्रिंट आएगा लेमन येलो कलर, 250 ओनली 250 में आएगा आज, ठीक है। 250 में आएगा, स्क्रीनशॉट लेके बुकिंग करो 9051260515 नंबर पे। चलो एकदम सेम कलर में थोड़ा सा डिफरेंट कलर है, ये लेमन येलो में है, ये थोड़ा सा मस्टर्ड येलो, देखो सेमी कॉन्ट्रास्ट है, थोड़ा सा डीप एंड डार्क में कॉन्ट्रास्ट है, ठीक है। ये वाला जो पीस है ये छोटा छोटा ऐसा फ्लावर में आएगा, ठीक है, ये छोटा छोटा ऐसा फ्लावर में आएगा, 250। ये भी आप बुकिंग कर सकते हो अप टू 50 तक, ठीक है। बड़े साइज में है, स्लीवलेस है, अंदर बाजू मिल जाएगा, अप टू 50 तक बुकिंग कर सकते हो। ये जा रहा है पीस, लेंथ जाएगा 56, ये वाला एंड ये वाला अप टू 56 लेंथ, प्राइस 250। क्वालिटी राउंड नेक के ऊपर है, एकदम डीसीएम ब्रांड क्वालिटी में है, जबरदस्त पीस, 250 ओनली, 250 ओनली। स्क्रीनशॉट लेके बुकिंग करो, ठीक है। आज एकदम ऑफर जा रहा है, तो 250 में ये वाला पीस मिल रहा है। आप लोग ज्यादा ज्यादा कॉमेंट करो, जो जो दीदी ज्यादा ज्यादा कॉमेंट करेंगे वो उसके लिए 20 रुपीज ऑफ रहेगा टोटल अमाउंट से, ठीक है। चलिए अभी नूडल्स में दिखाती हूँ, देखो गर्मी आ रहा है तो नूडल्स तो बनता ही सभी के लिए, 1-2 पीस, तो एकदम ब्यूटीफुल पीस नूडल्स में एसएस क्रिएशन का कलेक्शन है ये आपको बाहर नहीं मिलेगा ये सब पीस, ठीक है। ये जा रहा है नूडल्स, देखो पूरा एडजस्टेबल है, एकदम कहीं भी डोरी बांधने की जरूरत नहीं, एकदम एडजस्टेबल नूडल्स है, 2 नूडल्स में बनाया है। फ्रंट में ऐसा फ्रील बैठेगा, क्वालिटी डीसीएम कपड़े में आएगा, ब्यूटीफुल पीस है, 275, ठीक है, 275। ये छोटे चेस्ट में आएगा, 34, 36, 38, 40, 42, 44 तक बेल्ट है, इसको बेल्ट बांधने से फिटिंग्स आते हैं, ठीक है। ये जा रहा है पीस, सुंदर सा पीस, ठीक है, नूडल्स में आ रहा है। हेलो हेलो देवश्री, ভালো আছি বাবু, তুই কেমন আছিস? থ্যাংক ইউ লাইভ জয়েন করার জন্য, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ, ঠিক আছে। নুডলসে, এটা নুডলসে যাচ্ছে, এই যাচ্ছে নুডলসে এন্ড ফ্রন্টে যাচ্ছে এরকম फ्री ब्यूटीफुल पीस, अप टू 46 तक बुकिंग कर सकते हो। अंदर साइड में बेल्ट है, बेल्ट लगाने से फिटिंग्स आता है, क्वालिटी जबरदस्त है, प्रिंट भी बहुत सुंदर सा है। ये जा रहा है प्रिंट, ठीक है, एकदम बेज कलर के ऊपर पर थोड़ा सा ऑफ व्हाइट कलर बता सकते हो, उसके ऊपर ऐसा जिगजैग मोटिव वाला प्रिंट है, ठीक है, 275, ठीक है। इसका भी कलर ऑप्शन मिलेगा, 275 नूडल्स वाला, ये वाला एक मिलेगा। ये सब 300 का पीस था, 330 का पीस था, 330 का पीस। ये जाएगा एक चॉकलेट में, ठीक है। ये नाइटी দেখাচ্ছি, হ্যাঁ বাবু নাইটি দেখাচ্ছি, একদম নাইটি দেখাচ্ছি গরমের জন্য, যে নুডলস গরমের জন্য নাইটি দেখাচ্ছি, যে নুডলস এর নাইটি দেখাচ্ছি, ভীষণ পরে আরাম হবে, পিওর কটনে যাবে, টিসিএম কোয়ালিটির থান রয়েছে। এই যাচ্ছে ফ্রন্টে ফ্রি এন্ড এই যাচ্ছে লুকসটা, এগুলোর মধ্যে বেল্ট দেওয়া রয়েছে, তো বেল্ট বেঁধে নিলে ছোট চেস্টে ফিটিংস চলে আসে, ঠিক আছে। প্রাইস থাকছে 275। থ্যাংক ইউ, একদম সুস্থ থাক, অনেক ভুগেছিস, এখন একটু সুস্থ থাক। এগুলো না প্রত্যেকটা এত ভালো কোয়ালিটি, উইদাউট পেটিকোট তোমরা পড়তে পারবে, ডার্ক চকোলেট কালারের উপর। এই যাচ্ছে প্রিন্টটা, নুডলসের আর একটা পিসি রয়েছে, দেখিয়ে দিচ্ছি। এই যাচ্ছে আর একটা নুডলস, ঠিক আছে, এই যাচ্ছে প্রিন্টটা, খুলে আর দেখালাম না, প্রিন্টটা শুধু দেখিয়ে দিলাম। প্রাইস থাকছে সেম 275 করে, 275 করে প্রাইস থাকছে। চলো নেক্সট দিয়ে দিচ্ছি হচ্ছে আচ্ছা, নেক্সট দিয়ে দিচ্ছি হচ্ছে তোমাদেরকে একটা বড় সাইজ, যারা বড় সাইজের জন্য অপেক্ষা করে থাকো তাদের দেখে নাও, বড় সাইজের নাইটি দেবো, একদম বিগ সাইজের নাইটি, লেন্থ অ্যান্ড চেস্ট পুরো বিগ, 3 মিটার 20 সেন্টিমিটার, 3.20 সেন্টিমিটার কাপড় আছে এটাতে, বিশাল বড় নাইটি, একদম 56 পর্যন্ত যারা যারা আছো বুক করবে, বড় সাইজ 46 থেকে 56 প্লাস সাইজের নাইটি, ঠিক আছে। 46, 48, 50, 52, 54, 56 প্লাস সাইজের নাইটি, লেন্থ 60, चेस्ट अप टू 56, चेस्ट अप टू 56, लेन जाएगा 60। একবার দেখাবে আবার নিউ কিছু, না না একদম না, একদম সুস্থ থাক, আবার দেখাবে,
আবার নিউ কিছু আবার দেয় না, না একদম সুস্থ থাক, কিচ্ছু হবে না, পুরো ভালো থাক, সুস্থ থাক। থ্যাংক ইউ রূপালী, লাইভ জয়েন করার জন্য। প্লিজ শেয়ার করে দিস লাইভটা, थैंक यू, लाइव शेयर कर दीजिए, ठीक है। ऑरेंज कलर ऊपर जाचे, प्योर ऑरेंज कलर के ऊपर जा रहा है, ये जा रहा है प्रिंट, मैपल लीफ का प्रिंट है, क्वालिटी जबरदस्त, विदाउट पेटीकोट आपको पहनना है तो आप पहन सकते हैं। चेस्ट अप टू 56, बिग साइज, लेंथ 60, लेंथ जाएगा 60, चेस्ट जाएगा 56 तक अप टू। प्राइस जाएगा इसका प्राइस जाएगा, एक मिनट, 300 ओनली इसका प्राइस, सॉरी इसका प्राइस जाएगा, हाँ 300 ओनली, ठीक है, 300 ओनली इसका प्राइस। प्योर कॉटन, इतना बढ़िया चेस्ट एंड इतना बढ़िया लेंथ में, बिग साइज प्लाजो साइज का नाइटी ओनली 300 में मिल रहा है एंड कपड़ा DCM ब्रांड में है। ऑरेंज कलर के ऊपर ऐसा प्रिंट है, ठीक है। इसका 4 कलर ऑप्शन अवेलेबल है, दिखाती हूँ 4 कलर ऑप्शन, देख लो। ये जा रहा है फर्स्ट कलर, सेकेंड कलर जाएगा इसका एकदम ब्यूटीफुल एक पिंक कलर, देखो पिंक कलर, ठीक है। ये जा रहा है सेकंड कलर, पिंक कलर के ऊपर ये जा रहा है DCM ब्रांड का क्वालिटी, प्योर कॉटन, राउंड नेक, बाजू वाला, अप टू 56 चेस्ट, लेंथ 60, अप टू 56 चेस्ट, 46, 48, 50, 52, 54, 56, लेंथ 60। प्राइस ओनली 300, प्राइस ओनली 300। फटाफट बुकिंग करो। नेक्स्ट कलर इज द सी ग्रीन कलर, नेक्स्ट कलर इज द सी ग्रीन कलर, जबरदस्त कलर। नेक्स्ट कलर इज द सी ग्रीन कलर, राउंड नेक के ऊपर, क्वालिटी देखो कपड़े का, जबरदस्त क्वालिटी है कपड़े का, ठीक है। प्राइस जाएगा ओनली 300 करके। एंड लास्ट कलर इज द पिंक कलर, ठीक है। वो वाला पिंक जो था थोड़ा सा डार्क, एंड ये वाला जो पिंक है थोड़ा सा लाइट पिंक, ठीक है। ये जा रहा है टोमेटो जो पिंक होता है, टोमेटो पिंक, और ऐसे वाला, ठीक है। ये जा रहा है एक पिंक कलर, ठीक है। वो वाला था डार्क पिंक, ये जा रहा है लाइट पिंक। बड़े साइज वाले जो नाइटी का डिमांड करते हो कि बताते हो कि मेरे साइज का नाइटी नहीं मिलता, मुझे छोटा नाइटी टाइट पहनना पड़ता है, तो वो लोग के लिए ये जबरदस्त का कलेक्शन है कि ये 46, 48, 50, 52, 54 एंड 56 चेस्ट एंड लेंथ अप टू 60, ठीक है। जबरदस्त घेरों में है, राउंड नेक के ऊपर, राउंड घेरों में, तो आप लोग बुकिंग कीजिए 300 ओनली, ठीक है। शिपिंग 60 ऑल ओवर इंडिया, बाय 5 शिपिंग फ्री। चलो थोड़ा सा लव लाइक देते रहो एंड कमेंट्स करते रहो एंड सभी लोग लाइव को शेयर करते जाओ, सभी लोग लाइव को ज्यादा शेयर करते जाओ एंड लव लाइक देते जाओ, ठीक है। थोड़ा सा रिएक्शन बनता है लाइव में। चलो अभी हम कफ्तान दिखाएंगे, देख लो, ओनली 200 में मिलेगा। आज कफ्तान में भी आप लोगों के लिए ऑफर रहेगा, 200 में ये वाला कफ्तान मिल रहा है, सिंगल पीस अवेलेबल, 200 ओनली, 200 में मिल रहा है, ठीक है। ये जा रहा है प्रिंट, एक तरफ पिंक एक तरफ येलो एंड पूरा ऐसा रंबश प्रिंट में, 200 ओनली, प्योर कॉटन, फ्री साइज, अप टू 50, 52 चेस्ट तक जो भी लोग चाहे ले सकते हो, ठीक है। 50, 52 चेस्ट तक बुकिंग कर सकते हो। कफ्तान नाइटी ओनली 200, ठीक है, ओनली 200 में मिल रहा है, 200 में कफ्तान। चलो 200 अगेन, 200 सिंगल पीस अवेलेबल, 200 अप टू 46, 200 अप टू 46 में मिल रहा है, 200 अप टू 46 चेस्ट, लेंथ सभी का 55, लेंथ सभी का 55, राउंड विकाटिंग नेक के ऊपर पाइपिंग का काम है, ठीक है। 200 येलो वाला फ्रंट ओपन बाई बटन था, तो जिसको फिटिंग के लिए लेना है वो भी ले सकते हो। 200 में कफ्तान जा रहा है, फटाफट देख के बुकिंग करो। ओनली 200 इज द प्राइस, ठीक है, ओनली 200 इज द प्राइस। लेन जाएगा अप टू 55। चलो नेक्स्ट जाएगा ये वाला 300, ठीक है, ये वाला जाएगा 300, देख लो 300 अप टू 46, 48 चेस्ट, 300 ऑल ओवर कलमकारी प्रिंट, ठीक है, ऑल ओवर कलमकारी प्रिंट 300 में मिल रहा है। लेंथ 55 जाएगा, ये बटन फॉर शोइंग है, खुलेगा नहीं, स्क्वायर नेक के ऊपर है। 300 ब्यूटीफुल पीस कफ्तान, 300 ओनली 300 में मिल रहा है। फटाफट स्क्रीनशॉट लो, बुकिंग करो, ठीक है, फटाफट स्क्रीनशॉट लो एंड बुकिंग करो। ओनली 300 में मिल रहा है, ओनली 300। चलो नेक्स्ट दिखाती हूँ, ये वाला देख लो, प्राइस जाएगा ओनली 350, देख लो प्राइस जाएगा ओनली 350। शिवहरी बाटिक प्योर कॉटन में शिवहरी बाटिक जाएगा, ठीक है, 350 जाएगा, 350 जाएगा, एकदम सेल जा रहा है। ये जा रहा है एम्ब्रॉयडरी वर्क, ठीक है,
50, 350 ये छोटे, 34, 36, 38, 40, 42, 44, ऑलमोस्ट 44, इसके ज्यादा नहीं, ठीक है। सभी का लेंथ 55 मैक्सिमम, ठीक है। कफ्तान का लेंथ सेम है 55। चलो, जब जो जो अभी तक दिखाया है, नेक्स्ट जाएगा ये वाला बाटिक के कफ्तान, प्राइस जाएगा 200 ओनली। देख लो 200 में मिलेगा, सिंगल पीस अवेलेबल, लेंथ 60, इसका लेंथ 60 है एंड चेस्ट जाएगा अप टू 46 48 तक, 46 तक ले लो। चेस्ट 46, लेंथ 60, प्योर रेड बाटिक के ऊपर जाएगा 200 ओनली, ओनली 200, ठीक है। शिपिंग एक्स्ट्रा 60 रुपीज ऑल ओवर इंडिया। चलो नेक्स्ट एक पीस, ये वाला भी 60 इंच लेंथ का एक कफ्तान है एंड चेस्ट बड़े साइज में है, अप टू 50 52, 50 52 चेस्ट एंड लेंथ 60, डीसीएम ब्रांड, प्राइस जाएगा 400, 450 था इसका प्राइस, 400, ठीक है। 400 सिंगल पीस 400। चलो 400, कॉटन क्वालिटी एकदम जबरदस्त रहेगा। लाइव को प्लीज शेयर कीजिए, सभी लोग को बताते हैं कि लाइव को आप लोग प्लीज शेयर कीजिए, ठीक है। चलो ও একটা বাটিকের আরেকটা কাফতান পেয়ে যাবে, এটা দেখে নাও, বাটিকের আরেকটা কাফতান পেয়ে যাবে গ্রিন কালারের উপর 200, অনলি 200, দেখে নাও, অনলি 200, 60 ইঞ্চ লেন্থ, চেস্ট আপ টু 46, 200, ঠিক আছে। সি গ্রিন কালার, একটা রেড দিলাম, একটা সি গ্রিন দিলাম, 200 আজকে অফার প্রাইস। হ্যাঁ এগুলো ভীষণ সুন্দর, পরে খুব আরাম, কারণ গরম যা পড়ছে, এই কোয়ালিটি না পড়লে এবারের গরমে খুব অসুবিধা। চলো এবার চলে যাবো অ্যালাইন কাটে, ঠিক আছে। এবারে চলে আসবো অ্যালাইন কাটে, তার আগে একটা দেখাবো ফ্রক স্টাইল নাইটি, একটা ফ্রক আছে, একটা লং ফ্রক আছে, কটনের, পিওর কটনের লং ফ্রক। যারা লং ওয়ান পিস পরতে পছন্দ করো, একদম এটা তোমরা ঘরেও পরতে পারো, চাইলে বাইরেও পরতে পারো, এটা পুরো একদম লং ফ্রক, ঠিক আছে। এই যাচ্ছে আপ টু 46 অব্দি, যে কেউ নিতে পারো। বেল্ট রয়েছে, ছোট চেস্টে বেল্ট বড় একটু বেঁধে হালকা ফিটিংস করালে এটা কিন্তু পরতে পারবে। এটা একদম লং ফ্রক, অনেকটা কাপড়, পিওর কটন এন্ড বিশাল বড় ঘের, এই যাচ্ছে ঘের, দেখো লং ওয়ান পিস যাচ্ছে, হোয়াইটের মধ্যে মাল্টি কালারের প্রিন্ট রয়েছে, ঘের দেখে নাও, বিশাল বড় ঘের রয়েছে, ভিকাটিং নেক রয়েছে, পুরো এখানে ঠাসা एम्ब्रॉयडरी वर्क রয়েছে, प्योर एम्ब्रॉयडरी वर्क में है एंड उसके साथ इसमें सीक्वेंस भी बैठा हुआ है। फुल स्लीव के आसपास बाजू आएगा एंड इसमें भी एम्ब्रॉयडरी वर्क एंड सीक्वेंस है, देखो ब्यूटीफुल। प्राइस था 650, इसका कपड़े का घेर देखो कितना बढ़िया घेर है। 38, 40, 42, 44, 46 एनी चेस्ट से बुकिंग कीजिए। लेंथ जाएगा इसका अप टू 50, लेंथ जाएगा 50 इंच, ऑलमोस्ट 50 इंच, देखो पूरा डाउन घेरा जैसा है, घेरा में है ये। 650 का आज मिलेगा 550 में। হ্যাঁ আজকে দাম থাকবে 550 টাকা, এটা প্রাইস ছিল 650, 650 আজকে পেয়ে যাচ্ছ 550 তে। ब्यूटीफुल पीस, ब्यूटीफुल पीस। आज पूरा डिस्काउंट जा रहा है, एकदम घेरा वाला, एकदम बाहर पहनो घर में पहनो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, एकदम घेरा में है एंड क्वालिटी हाथ में लेके बताना कितना बढ़िया कपड़ा क्वालिटी है, जबरदस्त के ऊपर कपड़ा क्वालिटी है, ठीक है। प्राइस इज ओनली 550, 650 का था, आज के लिए 550। लाइव को शेयर करो एंड लाइव में प्लीज ज्यादा ज्यादा कमेंट्स करो। चलो हेलो संध्या मैम, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। कैसे हो आप संध्या मैम, कैसे हो आप बताओ? बहुत दिन बाद हम भी आए हैं, आप भी आए हो, थैंक यू। आज बहुत सारे ऑफर में लाइव नाइटीज है, अब देख लो, अगर कुछ भी पसंद है तो बुकिंग कर देना, ठीक है। चलो এবার আমি কিছু শর্ট নাইটি দেখিয়ে দেবো, শর্ট নাইটি দেখিয়ে দেবো, একদম যারা শর্ট নাইটি পরতে পছন্দ করো তাদের জন্য। প্রাইস থাকবে মাত্র 200 করে, 200 প্রাইস থাকবে। এই যাচ্ছে একদম 40 इंच लेंथ, नी लेंथे যাচ্ছে পিওর হোজরি, পিওর হোজরিতে যাচ্ছে একদম সফট तुलोड़ मतो नरम, ठीक है। प्योर कॉटन होजरी मटेरियल, सिंथेटिक होजरी नहीं, ठीक है। कॉटन होजरी में जाएगा, बाजू लेस है, स्लीवलेस एंड इसमें छोटा सा एक बो विकाटिंग नेक एंड लेंथ जाएगा 40 इंच एंड चेस्ट जाएगा अप टू 40 तक, 200 अप टू 40 तक चेस्ट है, ठीक है। 34, 36, 38, 40 छोटे चेस्ट एंड छोटे साइज में है। प्राइस जाएगा 200 ओनली, प्राइस इज 200 ओनली, एकदम होजरी में स्लीवलेस। दो तीन और भी है होजरी का, हम दिखा देते हैं। चलो
200, ये वाला भी आपको हेलो हेलो दीदी केमन आछो बोलो, हेलो संध्या मैम, हेलो, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। आज साथ में रहना, आज बहुत ऑफर में लाइव नाइटी सिखा रहे हैं, ठीक है। ये भी दिखाएंगे, इलाइन में भी बिग साइज दिखाएंगे जैसे आपको पसंद है। चलो अगेन 200, अगेन 200 देख लो, ये सब 300 का पीस था, सिंगल पीस तो 200 में मिल रहा। रेड कलर 42 इंच लेंथ है, ठीक है, 42 इंच लेंथ शॉर्ट में आएगा, प्योर कॉटन होजरी। ये जा रहा है लेस वर्क एंड चेस्ट छोटे में आएगा, 34, 36, 38, 40, 42 मैक्सिमाम, 36 से लेके 42, ঠিক আছে। এটা আমার মতো লাগছে, হ্যাঁ তুই নিলে বলবি, রেখে দেবো। এটা একটা রেড পাবে एंड একটা ब्लू पाবে, इसका रेड एंड ब्लू मिलेगा ओनली 200 में, आज ऑफर में है, तो फटाफट बुकिंग करके ले लो, फटाफट बुकिंग करके ले लो। चलो प्लस साइज में एलाइन दिखाएंगे, देख लो, प्लस साइज में एलाइन दिखाएंगे, देख लो। प्राइस था इसका 475, प्राइस था इसका 475, आज के लिए प्राइस रहेगा 400। संधा मैम देख लो, 400 में 425 में मिलेगा प्लस साइज का एलाइन, ठीक है। प्लस साइज का एलाइन 46, ये जाएगा 56 तक, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 425 में मिल रहा है, ठीक है। प्योर कॉटन है, क्वालिटी जबरदस्त क्वालिटी, विथ पॉकेट है, फ्रंट में बटन है, वी कटिंग नेक है, ये जा रहा है कॉट पाइपिंग का वर्क, शॉर्ट बाजू में भी व्हाइट कलर का पाइपिंग है, ठीक है। बड़े साइज में है, जो दीदी बड़े साइज में खोजते हो ले लो, इसका हिप पोर्शन भी बड़े साइज में है, चेस्ट अप टू 56 तक, संध्या मैम देख लो। लेंथ आएगा 60, लेंथ जा रहा है 60, चेस्ट जाएगा अप टू 56, अप टू 56, प्राइस इज ओनली 425, प्राइस था 475, आज के लिए 425, एकदम जबरदस्त नरमी क्वालिटी कपड़ा में है, ठीक है। और एक देख लो इसका, ये जा रहा है रेड कलर के ऊपर, ये जा रहा है रेड कलर के ऊपर, ब्यूटीफुल पीस, अप टू 56, अप टू 56 चेस्ट तक बुकिंग करो, एकदम बड़े साइज में एलान नहीं मिलता है, एकदम हिप पोर्शन भी जबरदस्त है, मैम आपके बताती हूँ इसका सब हिप कितना है। चेस्ट अप टू 46 से लेके 56, प्लस साइज का 90, 46, 48, 50, 52, 54, 56 तक बुकिंग करना, प्राइस जाएगा 425 ओनली। एंड लास्ट कलर इज द ये वाला कलर, बहुत सुंदर सा कलर, येलिश के ऊपर रेड की प्रिंट है, ये जा रहा है प्रिंट, ठीक है, ये जा रहा है प्रिंट, सुंदर सा एकदम जयपुरी प्रिंट है, ठीक है। ये 3 ऑप्शन मिलेगा, 3 सिंगल है और एक है दिखाते हैं, ठीक है, ये 3 देख लो, फिर एक और एक है। चेस्ट 46, 48, 50, 52, 54, 56 विथ पॉकेट बटन, एलाइन में बड़े साइज का 90, 425 ओनली प्राइस, ओनली 425 इज द प्राइस। क्वालिटी डीसीएम कपड़ा है, क्वालिटी ना डीसीएम कपड़ा है, ठीक है, एकदम डीसीएम कपड़ा है, बहुत सुंदर सा क्वालिटी है, क्वालिटी जबरदस्त की क्वालिटी है। ये वाला सब बड़े साइज के जो नाइटी है संध्या मैम, इसमें आप ले लो क्योंकि ये हर टाइम नहीं मिलता है, ठीक है। अभी सुन लो, हिप पोर्शन 60, ये हिप जो आ रहा है 60 संध्या मैम, बहुत जबरदस्त आया, एकदम प्लस साइज के लिए जबरदस्त है। हिप पोर्शन आ रहा है 60 आ रहा है हिप पोर्शन, ठीक है, बहुत बढ़िया क्वालिटी, ओनली 425। হ্যালো দোলন, থ্যাংক ইউ জয়েন করার জন্য, কেমন আছো বলো, অনেক দিন বাদে লাইভ জয়েন করলে, থ্যাংক ইউ। আজকে অফার দিচ্ছি, যদি কিছু পছন্দ হয় নিয়ে নাও। तो प्लस साइज আর একটা संध्या मैम, ये वाला और सिंगल पीस देखो, ग्रीन के ऊपर ये जा रहा है, ठीक है, ये जा रहा है एकदम अजरक, ब्यूटीफुल डीसीएम क्वालिटी, ये जा रहा है अजरक। আমি ভালো আছি, তুমি কেমন আছো দোলন, থ্যাংক ইউ লাইভটা জয়েন করার জন্য। সম্ভব হলে সবাইকে বলবো লাইভটা একটু শেয়ার করে দাও, সম্ভব হলে লাইভটা একটু শেয়ার করে দাও। তুমি কেমন আছো বলো, পুচকু কেমন আছে বলো। উইথ পকেট, व्हाइट का लेस, फ्रंट ओपन बाय बटन, वी कटिंग नेक, ग्रीन अजरक, एकदम सिंगल पीस अवेलेबल, अप टू 54 आ रहा है, ठीक है, अप टू 52, सॉरी ये वाला अप टू 52, 46, 48, 50, 52, ग्रीन में अजरक, जबरदस्त प्रिंट, 425 ओनली प्राइस, आज के लिए 475 था, आज के लिए 425। ভালো আছি একদম, সবাই ভালো থাকো, সুস্থ থাকো, আজকে থাকো, আজকে অনেক অফার দিয়েছি, যদি কিছু পছন্দ হয়ে যায়। 54 संध्या मैम, ये वाला भी ले सकते हो, प्लीज रिएक्शन बनता है, इतना ऑफर में नाइटीज मिल रहा है, इतना सुंदर सुंदर प्रिंट एंड इतना बढ़िया बढ़िया क्वालिटी, थोड़ा सा मुझे लव लाइक रिएक्शन दे दो। लेंथ आएगा 60, चेस्ट आ रहा है अप टू
54, ठीक है, बड़े साइज का नाइटी है, 425 इज द प्राइस। स्क्रीनशॉट ले एंड बुकिंग डालो, स्क्रीनशॉट लेके बुकिंग डालो। चलो अभी स्मॉल साइज में दिखाते हैं, देख लो, ठीक है। अभी स्मॉल साइज पूरा 3D प्रिंट, प्राइस जाएगा 300 करके। প্রাইস ছেলে ভালো আছে একদম, সবাই মিলে ভালো থাকো। चलो 300 प्योर DCM, ये जा रहा है प्रिंट, कितना बढ़िया सा प्रिंट देख लो, ये जा रहा है प्रिंट, 300 में मिल रहा है, বিউটিফুল পিস। তোমার কালেকশন অলওয়েজ সুন্দর, থ্যাংক ইউ, তোমাদের ভালোবাসার জন্য এটা তোমরা সবসময় ভালোবাসো। চলো প্রিন্টটা জাস্ট দেখো, ভীষণ সুন্দর একটা ডিজিটাল প্রিন্ট যাচ্ছে, জাস্ট দারুণ দেখতে। এরকম প্রিন্ট নাইটিতে পাওয়া যায় না একদম। ফ্রন্ট অ্যান্ড ব্যাক বোথ সাইডেই কিন্তু প্রিন্টটা রয়েছে, ভীষণ ভীষণ ইউনিক একটা ক্লাসি প্রিন্ট, মানে কাপড়টাও অসম্ভব ভালো, ডিসিএম কোয়ালিটির কাপড়। এরকম একটা সুন্দর কট পাইপিং যাচ্ছে, পুরো শিফন লেসে বসানো, বিউটিফুল দেখতে। 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48 পর্যন্ত যে কেউ নিতে পারে, 38 থেকে 48 যে কেউ নিতে পারো। প্রাইস থাকবে 300, দুটো অপশন, একটা এটা একদম মেটালিক কালার, হ্যাঁ এই কালার গুলো বলতে পারবো না ভাই, এগুলো পুরো মেটালিক কালার, একদম মেটালিক কালার। আর একটা যাচ্ছে এরকম ব্রোঞ্জিশ কালার, গোল্ডেন ব্রোঞ্জ, ঠিক আছে, একদম মেটালিক কালার, ভীষণ ভীষণ সুন্দর দেখতে। প্রাইস থাকছে 300 অনলি, 300 টাকা মাত্র। স্ক্রিনশট নিয়ে বুকিং করতে হবে। 5টা নাইটি নিলে শিপিং ফ্রি অল ওভার ইন্ডিয়া। ফ্রন্ট ওপেন নাইটি দেখিও, একদম দেখাবো বোন, অলরেডি দেখিয়েছি একটা জাইসওয়ালের, লেট ইউ নো লেটার বিট বিজি ইন কিচেন। ওকে ম্যাম, থ্যাংক ইউ, আপনি পরে আমাকে জানাবেন, রান্না করতে করতে দেখুন, কোনো অসুবিধা নেই। आप प्लीज किचन में रह के मेरे साथ रहे हो, बट बाद में बोलेंगे कोई पसंद नहीं। আচ্ছা দোলন দেখে নাও, এই দুটো না ফ্রন্ট ওপেন বাই বাটন জাইসওয়াল, ভীষণ ভালো কাপড়। এগুলো কত করে যেন দিয়েছি, 250 করে সম্ভবত, একটু রেকর্ডেড দেখতে হবে কারণ আমি ডিসকাউন্টে দিয়েছি, দামটা আমার ঠিক খেয়াল নেই, একটু রেকর্ডেড দেখো। এই দুটো প্রিন্ট আমি প্রথমেই দেখিয়ে দিয়েছি, খুব ভালো গোল গলার মধ্যে, ঠিক আছে। আচ্ছা এবারে আমি ফ্রন্ট ওপেন বাই বাটন দেখিয়েছি, দেখে নাও। চলো দোলন পেয়ে গেলাম, প্রথমেই একটা ফ্রন্ট ওপেন বাই বাটন তোমার জন্য, চলো ডিসকাউন্টে পাবে, প্রাইস থাকবে 270 অনলি, 270 অনলি। একটা ডিজিটাল প্রিন্ট, গোল গলা, মধ্যে এরকম বোট নেকের মধ্যে ফ্রন্ট ওপেন, কাটিংটা ভীষণ সুন্দর, स्लीवलेस, अंदर बाजू दिए हुए है, ठीक है, अंदर बाजू दिए हुए है। ये जा रहा है प्रिंट, ये जा रहा है प्रिंट, डिजिटल में है, फ्रंट एंड बैक बोथ साइड में मिलेगा। क्वालिटी एकदम जबरदस्त क्वालिटी, DCM ब्रांड क्वालिटी है। अप टू 44 चेस्ट तक बुकिंग कर सकते हो इसको। प्राइस इज ओनली 275, प्राइस इज ओनली 275, ठीक है, प्राइस आएगा 275। ये फ्रंट ओपन बाय बटन में है, ठीक है, फ्रंट ओपन बाय बटन में है, ठीक है। और भी दिखाते हैं, देख लो, फ्रंट ओपन बाय बटन देख लो। अच्छा चलो नेक्स्ट ये वाला एक है 200, चलो आज ऑफर में देंगे ये वाला, कलमकारी में है 200, स्लीवलेस है, अंदर बाजू दिए हुए हैं, प्योर कॉटन, एकदम रुमाल जैसी कपड़ा है। अप टू 44 चेस्ट, फ्रंट ओपन बाय बटन विद पॉकेट, अंदर बेल्ट है एंड अंदर बाजू है लाइन में, ठीक है। प्राइस आएगा 200 आज के लिए, एकदम ऑफर प्राइस। अप टू 44 चेस्ट, प्योर कॉटन में है ये वाला, कलमकारी के ऊपर ये जा रहा है कलर ऑप्शन, ठीक है, ये जा रहा है कलर ऑप्शन, स्लीवलेस है, अंदर बाजू दिए हुए हैं सभी का। 200 ये वाला आज पूरा ऑफर देंगे आप लोगों के लिए। फ्रंट ओपन, फ्रंट ओपन, चलो এই একটা নাও, বেবি কলারে আছে, ফ্রন্ট ওপেন না, সরি এটা ফ্রন্ট ওপেন না। চলো বাটিক ফ্রন্ট ওপেন নিয়ে নাও, বাটিক ফ্রন্ট ওপেন 300 এ পেয়ে যাবে। চলো বাটিক ফ্রন্ট ওপেন 350, আজকে लिए 300। হ্যালো অঙ্কনা দি, থ্যাংক ইউ জয়েন করার জন্য, থ্যাংক ইউ। বাটিক আজ এই টাইমে, আমি তো লাইভেই আসতে পারছি না, এবার থেকে লাইভে আসবো, ছেলের পরীক্ষা টরীক্ষা সব শেষ হয়েছে, এবার থেকে আসবো রোজ। হ্যাঁ এই সময় পেলাম তাই ভাবলাম একটা লাইভ করে নি, সময় করে উঠতে পারছি না এই সব করে। চলো এই একটা বাটিক রয়েছে 350টা 300 এ পেয়ে যাবে, ফ্রন্ট ওপেন বাই বাটন, পিওর বাটিক, পিওর মোম বাটিক, ফ্রন্ট ওপেন বাই বাটন। কালারটা কিন্তু এটা একদম ডার্ক ব্রিঞ্জাল ব্লুর সাথে পিঙ্ক কালার, রানী পিঙ্ক, ঠিক আছে, খুব সুন্দর কালারটা। উইথ পকেট, বেল্ট রয়েছে, পকেট রয়েছে, এ লাইনে যাচ্ছে, আপ টু 46 অব্দি যে কেউ নিতে পারো। এগুলো একদম দারুণ বাটিকের কোয়ালিটি, মাত্র 300 টাকায় পেয়ে যাচ্ছ, আজকে অফারে দিয়ে দিচ্ছি।
আচ্ছা, দোলন ফ্রন্ট ওপেন দেখতে চেয়েছে, তাই আমি আগে ফ্রন্ট ওপেন গুলো দেখিয়ে নিই, ঠিক আছে, যেগুলো যেগুলো অফারে যাবে। চলো, আরো একটা ফ্রন্ট ওপেন হোয়াইট এর মধ্যে যাচ্ছে, দেখে না, হোয়াইট এর মধ্যে ফ্রন্ট ওপেন যাচ্ছে, প্রাইস থাকবে 300, পিওর টিসিএম কোয়ালিটি, অসম্ভব ভালো কোয়ালিটি, পরে না তুফান আরাম পাবে। হোয়াইট এর ওপর যাচ্ছে এরকম ডিজিটাল প্রিন্ট, সুন্দর একটা এরকম প্রিন্ট যাচ্ছে, খুব ক্লাসি প্রিন্টটা, ঠিক আছে। ফ্রন্ট ওপেন বাই বাটন আপ টু 44, 46, ঠিক আছে, এগুলো সব বোটনেক গলায়, পিওর বোটনেক গলায় আছে। ফ্রন্ট ওপেন বাই বাটন, পকেট পাচ্ছ, বেল্ট পাচ্ছ, প্রাইস থাকছে 300, ভীষণ সুন্দর দেখতে, দারুণ দেখতে, এটা ভীষণ, এটার কোয়ালিটি অ্যান্ড এটার পিসটা হাতে পেয়ে শুধু বলবে এটা অসম্ভব সুন্দর দেখতে, দারুণ দেখতে, দারুণ। এইটা একটা পিসই রয়েছে, এই জন্য আমি অফারে দিয়ে দিলাম, এগুলো আজকে দিচ্ছি সবই সিঙ্গেল পিস, তাই অফারেই দিচ্ছি। চলো, ফ্রন্ট ওপেনে আর কি অফার যাবে, চলো, আর ফ্রন্ট ওপেন আজকে আছে, বাট আজকে অফারে আর ফ্রন্ট ওপেন আমি দিতে পারবো না। দোলন যেগুলো দিয়েছি তোমার যদি মনে হয় অফারে নিতে, আজকে তো অফারের জিনিসই দেখাচ্ছি, তো সে কারণে আমি এগুলো অফার ফ্রন্ট ওপেনে যেগুলো যেগুলো দেখিয়েছি একবার তোমাকে আমি দেখিয়ে দিচ্ছি। আচ্ছা, এই দুটো তুমি এখন 3টে অ্যালাইন দিলাম ফ্রন্ট ওপেনে, দুটো গোল গলা দেখালাম তোমাকে ফ্রন্ট ওপেনে। আচ্ছা, এক মিনিট, এই একটা কাফতান দিয়েছি ফ্রন্ট ওপেনে, ঠিক আছে, ফ্রন্ট ওপেন গুলো আমি একবার ধরে দিচ্ছি তোমাকে, যদি কিছুটা ভালো লাগে নিতে পারো, এগুলো সব আজকে অফারে আছে, ছবি তুলে বলো, আমি প্রাইস গুলো সব ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট আমি বলে দেবো। সে কটা ফ্রন্ট ওপেন আপাতত দেখালাম, তোমাকে একবার দেখিয়ে দিই। এটা হচ্ছে একমাত্র ইয়েলোটা কাফতানের মধ্যে যাচ্ছে, বাকিগুলো অ্যালাইনের মধ্যে যাচ্ছে, ঠিক আছে, ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট ডিজাইন দেখিয়েছি, ঠিক আছে, প্রত্যেকটা ডিফারেন্ট ডিজাইন। এটা কাফতানে, এটা বাটিক, এটা ডিসিএম, এটা কলমকারি, এটা ডিজিটাল প্রিন্টে, ঠিক আছে, প্রত্যেকটা কোয়ালিটি খুব ভালো। এগুলো ফ্রন্ট ওপেনে ইয়ে হোয়াইট দেখলেই ভালো লাগে, একদম একদম হোয়াইট দেখলেই একটা অন্যরকম অন্যরকম লাগে। আর গোল গলার মধ্যে জাইসওয়ালে এই দুটো দেখিয়েছি ফ্রন্ট ওপেনে, ঠিক আছে, ডিসকাউন্টে, এগুলো সব আজকে ডিসকাউন্টে দিয়েছি, একদম লুটলে অফার করে নিয়ে নাও। এগুলো যদি সব তুমি নাও না, তোমার বছরের মানে কি বলবো 6 মাসের জন্য চিন্তা করতে হবে না। নাইটি তো সবাই একটু ঘুরিয়ে ঘুরিয়েই পরে, মানে জাস্ট তোমার মানে প্রত্যেকটা প্রোডাক্টের ওপর যা কোয়ালিটি আছে, প্রত্যেকটা প্রোডাক্টের ওপর 70 থেকে মানে 65 থেকে 70 টাকা করে ডিসকাউন্টে আজকে দিলাম। তো এই কটাই ফ্রন্ট ওপেন আর দেখিয়েছি না, আর ফ্রন্ট ওপেন দেখিয়েছি যেগুলো সেগুলো বড় সাইজ, তোমার অনেক বড় হবে, 54, 56 বডি দেখিয়েছি, গোল গলাতে অ্যালাইনে, দুটোতেই দেখিয়েছি ফ্রন্ট ওপেন, কিন্তু বড় সাইজ, তোমার সাইজে ওগুলো তুমি নিতে পারো, ঠিক আছে। চলো, নেক্সট আমি এবার ডিজাইনারে চলে যাবো। চলো, নেক্সট আমি ডিজাইনারে, আচ্ছা আর একটা ফ্রন্ট ওপেন আছে দেখিয়ে দিই, এটা যদি তোমার পছন্দ হয় তুমি নিতে পারো, আমাকে বললে আমি ঝুলটা কাটিয়ে দেবো, কারণ এটা ঝুলটা একটু বেশি, কিন্তু তোমার সাইজ, ঠিক আছে। চলো দেখে নাও, ব্লু এর মধ্যে যাচ্ছে ফ্রন্ট ওপেন, খুব সুন্দর দেখতে, এটা 375 প্রাইস ছিল, এটা তোমরা পেয়ে যাবে আজকে 335 এ, 335 উইথ পকেট, ডিসিএম কোয়ালিটি, ডিজিটাল প্রিন্ট, কট পাইপিনের কাজ, ফ্রন্ট ওপেন বাই বাটন, ঠিক আছে। লেন্থ 60 রয়েছে, তো ওই জন্য বললাম লেন্থে একটু কাটিয়ে নিলেই তুমি পড়তে পারবে। চেস্ট আপ টু 46 অব্দি চেকেও চলে আসবে, ঠিক আছে, 46, 48 ম্যাক্সিমাম সবাই করতে পারবে, খুব সুন্দর দেখতে, কাপড় কোয়ালিটি চরম লেভেলের কাপড়, 335, ঠিক আছে। এটা যদি পছন্দ হয় এটাও নিতে পারো, তো তোমার সাইজ, কারণ বড় সাইজ দিয়ে লাভ নেই, দেখতে বাজে লাগে একটু ফিটিংস না হলে, তো তোমার সাইজ মতো আমি তোমাকে এগুলো দিয়ে দিলাম, দেখিয়ে দিলাম, ঠিক আছে। চল, এটা একটা রয়েছে, এটাও নিতে পারো, শুধু ঝুলটা একটু কাটাতে হবে। চলো, এবার ডিজাইনারে ডিসকাউন্ট, ডিজাইনার নাইটি যারা যারা খুচরো ডিসকাউন্টে চাইছে তাদের জন্য 400 টাকা দাম ছিল, 400 প্রাইস ছিল, পেয়ে যাচ্ছ আজকে 370 তে, এর থেকে নিচে দিতে পারবো না, কারণ হচ্ছে এটার কোয়ালিটি ডিজাইন সারা মানে কোথাও পাবে না, এত সুন্দর দেখো, খুব সুন্দর। প্রথমত প্রিন্টটা দেখো, একদিকে ডার্ক কালার যাবে, একদিকে যাচ্ছে লাইট কালার, মিডিলে পুরো পিওর হাকোবা লেস যাচ্ছে, কটন হাকোবা, যেগুলো কুর্তি বা ব্লাউজে বসানো হয়, সাথে এরকম একটা এমব্রয়ডারি ওয়ার্কের পুরো লেস বসানো হয়েছে, অংরাক্ষা প্যাটার্ন করে পুরো ওপর থেকে নিচ পর্যন্ত এতগুলো ডিজাইন করা হয়েছে, ভীষণ ভীষণ সুন্দর, উইথ পকেট। 400 টাকা দাম ছিল, আজকে পেয়ে যাচ্ছে 370 তে, বিউটিফুল পিস, কোয়ালিটি জবরদস্ত, ঠিক আছে। এই যাচ্ছে ফ্রন্ট লুকস অ্যান্ড এই যাচ্ছে ব্যাক লুক, ব্যাকটা ডার্ক কালার করা হয়েছে, ঠিক আছে। এটা দুটো পিস রয়েছে, দুটো ডিফারেন্ট প্রিন্টে, 370 তে পেয়ে যাচ্ছ, এই একটা পাচ্ছ অ্যান্ড এই একটা পাচ্ছ, দেখে নাও,
370 তে পেয়ে যাচ্ছে। একটা ডার্কে পাচ্ছ, একটা লাইটে পাচ্ছ, যার যেটা পছন্দ। আপ টু 46 48 অব্দি, 38 টু 46 48 যে কেউ নিতে পারো। কোয়ালিটি ডিসিএম লেভেলের, ভীষণ ভীষণ ভালো কোয়ালিটি। এটা লাইট, আর এটা ব্যাকটা দেখো নাও, এটা ডিপ। ঠিক আছে, দুটো প্রিন্ট দেখে নাও, একটা ব্যাকে ডিপ আছে, একটা ব্যাকে লাইট পোর্শন আছে। ঠিক আছে, ফ্রন্টের ডিজাইনটা মোটা একই রকম, শুধু প্রিন্টটা আলাদা। এই প্রিন্টটা আলাদা হচ্ছে। খুব খুব সুন্দর দেখতে, একদম একটা ইউনিক পিস। এগুলো পরলে খুব খুব ভালো লাগে দেখতে। ঠিক আছে, 370 তে পেয়ে যাচ্ছ, অনলি 370। চলো, ভালো লাগলে বুকিং করো, ঝটফট করে বুকিং করে ফেলো। চলো, এরকম আর একটা খুব সুন্দর জিনিস দেখাবো। এটা দেখো, এটাও খুব সুন্দর দেখতে, একদম লাইট পিঙ্কের মধ্যে যাচ্ছে, খুব সুন্দর দেখতে, লাইট পিঙ্কের মধ্যে যাচ্ছে, একদম সুন্দর চিকন লেস বসানো। ঠিক আছে, এই যাচ্ছে, দেখে নাও, পুরো সুন্দর একটা কোয়ালিটির চিকনের লেস বসানো যাচ্ছে ফ্রন্টে। এখানে বাটনের মতো বসানো রয়েছে, বাট ফর শো খুলবে না। এই যাচ্ছে গলাটা ভি কাটিং এর উপর, ब्यूटीफुल डीसीएम ब्रांड विद पॉकेट। प्राइस था इसका 400, आज के लिए 370। ठीक है, ये भी एक डार्क कलर एंड एक लाइट कलर अवेलेबल। ये जा रहा है लाइट कलर एंड ये जा रहा है डार्क कलर। ठीक है, ये वाला डार्क कलर। ठीक है, दो कलर्स आर अवेलेबल। ब्यूटीफुल पीस, पसंद में बुकिंग करो 9051260515, 370 रुपीज। क्वालिटी जबरदस्त क्वालिटी। चलो, আচ্ছা, একটা রয়েছে, এই জিনিসটা দেখিয়ে দিই। এটা না পুরো কলারে রয়েছে, বেবি কলারে রয়েছে, দেখে নাও, বেবি কলারের উপর রয়েছে, খুব সুন্দর দেখতে, বিউটিফুল দেখতে। এরকম বেবি কলারের উপর পেমব্লেম কাট, এখানে এমব্রয়ডারি ওয়ার্ক, এখানে রয়েছে একটা এরকম কাটিং রাউন্ডের, এখানে কুচি কুচি মানে ফ্রিল পড়বে। বেবি কলারের উপর পেমব্লেম কাটিং এ এটা খুব সুন্দর ডিজাইনার নাইটি। প্রাইস থাকবে হচ্ছে 350 অনলি। লেন্থ 54, ভীষণ সুন্দর দেখতে, আমি নিজেও একটা পরেছি, খুব ভালো লাগে। 350 অনলি। ঠিক আছে, এক পিসই রয়েছে, কাপড়টা কিন্তু পিওর কটনে যাচ্ছে। অনেকক্ষণ কোনো কমেন্ট পাচ্ছি না, কেউ কি লাইভে নেই? একটু কমেন্টস করো সবাই, যারা যারা দেখছো লাইভটা। চলো, আচ্ছা, নেক্সট আর একটা অফারে পেয়েছি, 200 টাকায় দিয়ে দেবো। চলো, সরি 200 না, সরি 230। পিওর আজরাকের ওপর যাচ্ছে, ফ্রন্টে ফ্রিল দেওয়া, 230। দেখে নাও, এই লাইনে খুব সুন্দর দেখতে, এগুলো পরে চূড়ান্ত আরাম পাবে। এই যাচ্ছে পিসটা, ফ্রন্টে পুরো এরকম কুচি কুচি করা রয়েছে, ভি কাটিং নেক রয়েছে, আজরাকের ওপর যাচ্ছে। এই যাচ্ছে পিসটা। ঠিক আছে, স্লিভলেস, ভেতরে স্লিভস পেয়ে যাচ্ছ। আপ টু 46 চেস্ট উইথ বেল্ট, এ লাইনে রয়েছে, খুব সুন্দর, ভেতরে স্লিভস রয়েছে, খুব সুন্দর দেখতে। এই যাচ্ছে ডার্ক আজরাক। ঠিক আছে, খুব ভালো দেখতে। প্রাইস থাকবে হচ্ছে 230, 230। 230 ইজ দ্য প্রাইস। এগুলো সব 300-র উপরে দাম ছিল, আজকে সব অফারে যাচ্ছে, সব অফারে। বুঝলে অফার চলছে, তোমরা ঝটপট করে বুকিং করে নাও। চলো, এটা দেখে নাও, এটা চলে যাচ্ছে হচ্ছে তোমার কি বলবো, এটা যাচ্ছে কটন রেয়ন। ও মেটেরিয়ালটা শুধু দেখো, মানে পরলে মনে হবে কিছু পরনি। কটন রেয়ন মেটেরিয়াল, ভীষণ পরে আরাম, ওই গায়ের সাথে লেগে থাকবে বা ইচিং হবে সেরকম কোনো প্রোডাক্ট নয়, ভীষণ ভালো প্রোডাক্ট, একদম সফট কোয়ালিটির কটন রেয়ন মেটেরিয়াল, তাতে পুরো হ্যান্ড এমব্রয়ডারি কাজ করা, এটা পুরো হাতের কাজ। ঠিক আছে, হ্যান্ড এমব্রয়ডারি আছে, কাঁথা স্টিচ, হেডিং বোন, তারপরে চেন পুরো দিয়ে সব ফ্রন্টটা কাজ করা। এটা কিন্তু কটন লিনেন। ঠিক আছে, রেয়ন এন্ড কটন মিক্সড একটা মেটেরিয়াল, পরে তুফান আরাম পাবে। লেন্থ যাবে 57, অলমোস্ট 57, হ্যাঁ 57 এর কাছাকাছি লেন্থ এগুলোর। চেস্ট আপ টু 48, ভীষণ সুন্দর একটা পিস, একদম অন্যরকম। যদি পড়তে হয় তো একটা ট্রাই করতে পারো তোমরা, আমি প্রচুর সেল করেছি, যারা যারা নিয়েছে প্রত্যেকে খুব খুশি। প্রাইস ছিল 475, এটা তোমরা আজকে পেয়ে যাবে হচ্ছে, এটা তোমরা আজকে পেয়ে যাবে হচ্ছে মাত্র 425-এ। এটা তোমরা আজকে পেয়ে যাবে হচ্ছে 425-এ। ঠিক আছে, একটু কমেন্টস করো, সবাইকে বলবো, যারা যারা লাইভটা দেখছো সবাইকে বলবো একটু কমেন্টস করো। খুব খুব সুন্দর দেখতে, দেখে নাও। ঠিক আছে, এই যাচ্ছে সি গ্রিন কালার যাচ্ছে, এন্ড লোয়ার পোর্শনটাও সি গ্রিন কালার, একদম মানে কাপড়টা জাস্ট দেখো, আমি নিজেও একটা পরি, খুব ভালো, ভীষণ সুন্দর। ঠিক আছে, এটার একটা কালার, এই একটা কালার 425-এ পাচ্ছে। এটা কিন্তু রেয়ন এন্ড কটন মিক্সড। ঠিক আছে, এই যাচ্ছে, ওহো ভীষণ ভালো। আশা করি দেখে বুঝতে পারছো মেটেরিয়ালসটা কি, ভীষণ ভীষণ সুন্দর মেটেরিয়ালসটা।
ঠিক আছে, আপ টু 48 অব্দি রয়েছে, খুব ভালো দেখতে। লেন্থ একটু বেশি রয়েছে, যারা ছোট লেন্থ তারা একটু কাটিয়ে নিতে হবে, আদারওয়াইজ 60 ইঞ্চ যারা ঝুল পড়ো তারাও নিতে পারো, কারণ এটার লেন্থ অলমোস্ট 57-58 এর কাছাকাছি লেন্থ রয়েছে। চলো একটা 60 ইঞ্চের দেখিয়ে দিচ্ছি, দেখে নাও। এই যাচ্ছে একটা 60 ইঞ্চ, প্রাইস থাকবে হচ্ছে, এটার প্রাইস ছিল 350। এটা আজকে তোমরা পাবে হচ্ছে 375 দাম ছিল, সরি 375 দাম ছিল, আজকে তোমরা পাবে হচ্ছে এটা তোমরা আজকে পাবে হচ্ছে 320-তে। চলো নিয়ে নাও, সিঙ্গেল পিস অ্যাভেলেবেল, একদম ক্রাশ বাটিক, পুরো বাটিকের সাথে যাচ্ছে এরকম সিকোয়েন্সের কাজ, গলায় রয়েছে, এখানে রয়েছে, ঠিক আছে, খুব সুন্দর। লেন্থ 60, চেস্ট 48, লেন্থ 60, ভীষণ সুন্দর দেখতে, লেন্থ 60, ক্রাশ বাটিক একদম, কালারটা ডার্ক চকোলেট কালার। প্রাইস থাকবে আজকের জন্য 325, বললাম না কত বললাম, 375 ছিল, একটা পিসই রয়েছে এগুলো, এটা এক পিসই অ্যাভেলেবেল। চলো 1 ঘন্টা হলো লাইভ করছি, মোটামুটি 51 মিনিট। চলো কিছু রিপিট করতে হবে, বলো। আমি আজকে মোটামুটি 200 টাকা থেকে নাইটি দেখিয়েছি, 200 টাকা থেকে নাইটি দেখিয়েছি 425 পর্যন্ত। 200 থেকে 425, তাতেও আবার প্রচুর প্রচুর অফার দিয়েছি। বলো তোমাদের কি কোনো রিপিট করার ব্যাপার রয়েছে কিছু? তাহলে একটু প্লিজ কমেন্টস করো, একটু প্লিজ কমেন্টস করো, যদি রিপিট করার ব্যাপার থাকে তাহলে আমি একটু রিপিট করে দেবো। মোটামুটি আজকে আর দেখাবো না, আবার কালকে আসবো। চলো কোনো কিছু রিপিট করতে হলে বলো, তাহলে আমি রিপিট করে দিচ্ছি। বলো, রিপিট করার ব্যাপার থাকলে বলো, রিপিট করে দিচ্ছি, না হলে আবার কালকে আসবো। কারোর কোনোটা রিপিট করতে হলে প্লিজ একটু কমেন্টস করে বলো। কালকেও চেষ্টা করবো এরকম সময়ই একটা লাইভে আসার, ঠিক আছে, এরকম আজকে যেরকম এসেছি 1:30, 8:40 এরকম সময়, ঠিক আছে। কালকেও হাউস কোট দেবো, কিছু ডিজাইনার নাইটি দেবো, আর সাথে কালকে কিছু ড্রেস দেবো, 3টে জিনিস দেবো। চলো তোমরা তো কোনো কমেন্টস এখনো পর্যন্ত করলে না, কারোর কোনো রিপিটের ব্যাপার থাকলে বলো, আমি রিপিট করে দেবো তাহলে। অনেক দেখিয়ে দিয়েছি, অনেক। চলো নাহলে 9:45 বাজে, তোমরাও ডিনার ফিনার করবে, আমিও করব, ওদিকের কাজকর্ম বাকি আছে সব। কোন সময়টা আসলে সুবিধা হয় সেটাও তোমরা আমাকে কমেন্টস করে জানাতে পারো, যে দিদি এই সময়টা আসো, তাহলে সেই সময়টাতেই আমি আসবো। যদি দুপুরে হয় দুপুরে, যদি বলো যে রাতের দিকে, তাহলে রাতের দিকেই আসতে পারে, ঠিক আছে। তো চলো লাইফটা আজকে তাহলে এখানেই শেষ করছি, কালকে আবার দেখা হবে তোমাদের সাথে আমার পেজ থেকে এরকম সময়। আর যার যা পছন্দ হয়েছে বুকিং করে ফেলো 9051260515 নাম্বারটাতে, ঠিক আছে। আজকে ডিসকাউন্টে দিলাম, প্রচুর প্রচুর ডিসকাউন্টে, জাস্ট নিয়ে ফেলো। 5 পিস নাইটি চোখ বন্ধ করে নিয়ে ফেলো, মানে তোমাদের শিপিংটাও অফার হয়ে যাচ্ছে, মানে চলে যাচ্ছে, প্লাস মানে ফ্রি হয়ে যাচ্ছে, প্লাস তোমাদের ইয়েও ফ্রি হয়ে যাচ্ছে, কি বলে প্রোডাক্টের প্রাইসও সব অনেক অনেক কম আছে, আজকে ডিসকাউন্টে আছে, ঠিক আছে। আজকে আর কালকে ডিসকাউন্টের লাইভ হবে, তারপরের দিন থেকে যে লাইভ হবে কোনো ডিসকাউন্ট কিন্তু আর থাকবে না, তাই যারা যারা ডিসকাউন্টে নিতে চাইছো ফটাফট নিয়ে ফেলো। চলো টাটা, গুড নাইট সবাইকে। কাল চলে এসো সবাই 8:30টার সময়, যদি মনে হয় অন্যটা সময় আসলে ভালো হয় তাহলে আমাকে প্লিজ হোয়াটসঅ্যাপ করে দিও। টাটা।